շարունակենք մեր պաշտամունքը գարտալով 20-րդ Psalmos. Nous continuerons notre culte par la lecture du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Դերը իմ հովիվս է, ես բանի մգարդություն պիտի չունենամ, զիս խոդավետ արոդներու մեջ կբարգեցնե, հանդարտ ջուրերուկով ինձի գարաչնորդ է, հոգիս կնորոք է, իր անվանը համար արդարությամբ ճամպաներու մեջ կառաջնորդ է ինձի, Թեև մահվան շուքին ծորին մեջալ բդդիմ, չարեն պիտի չվախնամ, բացնձի տուն ինձի հետ ես, կուցուբըտ ու կավազանըտ, անոնք զիս պիտի մխիտարեն։ Սեղան կպատրաստես իմ առջևս, իմ թշնամիներուս դիմաց, իմ գլուխս յուղով գոձես, իմ բաժակս խիստ լեցուն է։ Հիրավի բարերարությունը ու ողորմությունը ինձի հետ պիտի կան, կյանքիս բոլոր օրերուն մեջ, ou chaque orage de roche dune vidi penagim. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre kigainin karot kiamash. Seigneur notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette journée nouvelle que tu nous donnes, pour ce temps aussi de culte que tu nous accordes, un temps dans ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, te remercier de ce que tu es ce Dieu vivant, présent à nos côtés. Tu es celui qui nous guide, nous dirige, tel un bon berger, celui qui nous nourrit, celui qui prend soin de nous, qui prend soin de chacun. Ce matin, Seigneur, nous voulons te confier tout ce qui passe par des moments d'épreuve, te confier les familles endeuillées, te confier aussi celles et ceux qui sont éprouvés par la maladie, te confier aussi nos personnes âgées, te confier aussi, Seigneur, ce monde qui nous entoure, que ce soit au près, que ce soit au loin. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui souffrent dans ce monde, particulièrement tes enfants. Te prions aussi pour ton Église, afin que dans ce dimanche, tu bénisses ton Église, tu bénisses ton peuple, tu l'encourages, tu renouvelles sa foi. Te prions aussi ce matin en particulier pour les élections qui ont lieu dans notre pays. Seigneur, que tu conduises, diriges aussi chaque chose et que tu accordes ta sagesse à ceux qui nous dirigent. Nous te prions, Seigneur, de bénir également ce temps de culte par les chants que nous allons faire remonter vers toi, par la parole que tu vas nous adresser. Accorde-nous la grâce de vivre un temps de communion avec toi, un temps de communion les uns avec les autres. Te demandons cela en ton nom. Երկնավորայր քեզի պարգուդանք, որ գրգին մեզ հավաքեցիր, որպեսզի քեզ բաշտենք, քեզ լսենք, Եվ այսօր մասնավորապես ովդեր ու արջևը կներկայացնենք մեր բոլոր սգավոր ընտանիքները, ու արջևը կներկայացնենք մեր բոլոր հիվանդները, մեր դարեցները, ու արջևը կներկայացնենք ովդեր այս ամբողջ աշխարհը, որ կդարավի, օրհնե ովդեր, անոնք որոնք քեզ մեր պետքություն ունին, մասնավորապես ովդեր օրհնե քու եկեղեցիդ, բոլոր քու եկեղեցիները ամբողջ աշխարհի մեջ,
օրհնի քու ժողովուրդդ, օրհնի մեր ժողովուրդը, գաղութենք նաև ովներ, որ առաջնորդես այս բաշտամունքը և քու հոգիովդ ովներ մեզ լեցնես, մեր հավատքը զորացնես, մեր հավատքը նորոգես, Հիսուս Քրիստոսի անունով բխնդշենք եմ միանիր պարքին համար, ամեն։ Vous asseoir. Donc ce matin, nous allons poursuivre par le temps de louange. Et ce matin, ce sera un petit peu particulier parce que pendant le temps de louange, je vais descendre avec les enfants pour parler avec les enfants. Voilà, les enfants se posent beaucoup de questions en ce moment sur la prière. Et donc, nous avons décidé avec l'école du dimanche que ce matin, j'irai parler avec eux de la prière pendant le temps de louange. Donc, je vais vous laisser en compagnie de l'équipe qui a préparé cette louange afin que vous puissiez louer le Seigneur. Et puis, je reviendrai pour le message. Բարի օրհնյալ Կիրակի սիրելիներս, Տերը թող օրհնի մեր ներկայությունը այստեղ, որպեսզի զգանք իր ներկայությունը։ Ես շատ կարճ եմ ուզում խոսեմ, ուղղակի մի քանի բան։ Մենք բոլորս անցնում ենք այս պահին մի դժվարությունով, որ ունենք կարիք մխիթարության, ունենք Տիրոջ հոգու ներկայության կարիքը, որ Տերը զորացնի։ Եվ հաճախ է լինում, որ կյանքի իրավիճակների առաջ փշրվում ենք։ Մենք ունենք երկու ճանապարհ։ Կամ պիտի նստենք ու լաց լինենք այդ փշուրների վրա, կամ պիտի ուղղակի այդ փշուրները բերենք Տիրոջ առաջ ու ասենք Տեր, ահա ես, ահա իմ փշրված հոգին, իմ միտքը, իմ զգացմունքները, ու հավատացեք, որ Տերը այդ փշուրներից մեծ բաներ կարա լինի, գլուխգործոցներ կարա ստեղծի։ Ուզում եմ, որ վստահենք ու ուզում եմ, որ այս փառաբանության ընթացքում ուղղակի աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ ու բերենք մեր փշրված իրավիճակները, մեր պարտությունները, դժվարը առանց Տիրոջ։ Ուզում եմ, որ գանք այդ ներկայության մեջ ու գտնենք այդ մխիթարությունը, այդ զորությունը մեր մեջ։ Տերը թող օրհնի բոլորիդ։
Je vous propose de se lever pour ce prochain chant, s'il vous plaît. Merci. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève
Տերը իմ հովիվս է, գարոդություն պիտի չունենա, Տերը իմ հովիվս է, գարոդություն պիտի չունենա, թեև կալեմ ես, մահվան շուքի զորի մեջ է, Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité.
Amen. Voilà, je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de deux textes que nous lirons dans la parole de Dieu ce matin. Un premier texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous lirons un second texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, des versets 10 à 17. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, dans un lieu solitaire, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent : Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit : Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent : Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : Faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir, et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donnez-leur vous-même à manger. La Sainte Seine, ou la communion, ou le repas du Seigneur, suivant les traditions chrétiennes, est un temps important de la vie d'une Église. Certains la pratiquent tous les dimanches, d'autres une fois par mois, comme nous, d'autres encore seulement aux grandes fêtes chrétiennes. Pour certains, elle est l'essentiel de la rencontre de l'Église. Elle est la présence réelle du Christ. Pour nous, je dirais que toutes les assemblées devraient se passer dans la présence du Christ. C'est Jésus qui a dit : Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Ce qui veut dire que nous devrions être conscients quand même que chaque fois que nous venons ici ensemble, nous assemblons. Chaque rencontre de l'Église, même lorsque l'on n'est que 2 ou 3,
le Seigneur est présent. Et il me semble que trop souvent, il nous faudrait quelque chose de solennel comme la Sainte Seine ou la communion pour réaliser que le Seigneur est présent. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait bénéficier de cette présence chaque fois. Et peut-être c'est un rappel pour nous ici, ce matin, lorsque nous venons de nous assembler. La Seine est pour nous aussi un temps de commémoration, un temps d'adoration, de reconnaissance, de communion. Et à travers les textes que nous avons lus ce matin, qui sont les textes qui sont proposés, les textes du jour, j'aimerais vous inviter ce matin à méditer sur 3 points essentiels qui se dégagent de ces textes. Le premier, me semble, c'est l'immensité de l'amour de Dieu. Le second, c'est l'immensité de sa compassion. Et le troisième, c'est de réfléchir à la valeur de nos insuffisances. Tout d'abord, l'immensité de son amour. Le texte nous dit, c'est dans la nuit où il fut livré que le Seigneur prit du pain. C'est un texte que l'on dit et que l'on entend à chaque fois que l'on prend la scène. Mais réalisons que c'est pour Jésus l'instant peut-être le plus solennel de sa vie sur terre. C'est le dernier repas qu'il fait avec ses disciples, le dernier repas de Pâques, de la Pâque juive qu'il fait à ses disciples. Ce soir-là, quand on lit l'évangile de Jean, on voit à quel point Jésus est ému et combien les disciples aussi sont émus de ce qui est en train de se passer. Et c'est ce soir-là que Jésus choisit pour donner un sens nouveau à la Pâque, un sens nouveau à la Pâque juive. C'est-à-dire qu'il va tout d'abord s'identifier au pain qui se partageait pendant la Pâque, en disant que ce pain le représente à lui, qui correspond à ce qu'il a dit, lorsqu'il a dit « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel pour donner la vie, pour nourrir le monde ». Le pain représente alors cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin chaque jour, quotidiennement. Le pain qui donne, le pain que représente Jésus ici, c'est bien entendu cette parole qui nous est donnée, dont nous pouvons nous nourrir notre vie intérieure chaque jour avec l'aide de l'Esprit Saint. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et la coupe représente le sang. Elle représentait le sang qui avait épargné les familles juives par rapport à la mort de leur premier-né. Et c'est là où Jésus va donner ce sens nouveau à cette coupe qui va représenter son sang à lui, qui ne va pas seulement nous épargner de la mort, mais qui va nous donner la vie éternelle en pardonnant toutes nos fautes. C'est l'expiation de nos fautes et des fautes du monde entier. C'est en vertu de cette expiation, de ce pardon, que nous pouvons être sûrs qu'au-delà de cette vie, nous avons la vie éternelle. Et cela nous rappelle aussi ces paroles de Jésus qui disait, pour lui-même bien sûr, d'abord, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus a accepté d'être comme ce grain de blé tombé en terre, qui meurt pour donner la vie. Son amour est immense. Et il le dit lui-même, je donne ma vie pour mes brebis. N'oublions jamais l'immensité de l'amour, surtout lorsque nous passons par des temps d'épreuve. Les épreuves de la vie n'altèrent en rien et ne devraient altérer en rien l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. En second lieu, donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus.
Jésus reprend ici ses disciples qui voulaient se débarrasser d'une situation qui était embarrassante. C'est comme s'il leur disait, ne soyez pas indifférents aux besoins des autres, ne soyez pas indifférents aux besoins de cette foule qui est devant vous. N'essayez pas de vous débarrasser de quelque chose qui vous embarrasse. Faites preuve un peu de compassion. Et c'est toute la compassion de Jésus que l'on voit dans ce texte où, plusieurs reprises, il est dit que Jésus a été ému de compassion pour la foule. Et là, c'est pareil, Jésus, quand il voit cette foule, il s'est dit, on va faire quelque chose pour eux, plutôt que de les renvoyer. Jésus, lui, ne va pas, comme on dirait, entre guillemets, botter en touche, comme les disciples voulaient. Renvoie la foule. Et avant d'intervenir, Jésus les interpelle en leur disant, donnez-leur vous-même à manger. Jésus sait très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais ce qu'il leur reproche ici, c'est de se défiler. C'est leur réaction face à une situation qui les dépasse, qui les embarrasse, qui les gêne dans leur tranquillité. Avouons que nous aussi, nous sommes parfois tentés par la même réaction lorsque nous nous trouvons face à des situations embarrassantes, des besoins autour de nous. Lorsque l'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on ne sait pas quoi dire face à ces situations-là, qu'elles soient personnelles, familiales, d'église, professionnelles, sociales, que de fois nous sommes tentés, nous aussi, comme cela concerne d'autres personnes que nous, bien sûr, ou que nos proches, de dire nous aussi, renvoie la foule, que chacun se débrouille. Suis-je le gardien de mon frère ? Disait Caïn. On ne peut pas subvenir à toute la misère du monde. C'est le discours officiel aujourd'hui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir de la compassion comme lui. C'est de faire preuve d'amour, de solidarité, de sensibilité vis-à-vis des autres, de notre prochain. C'est se sentir concerné par les situations qui nous entourent, telle épreuve, telle maladie, telle souffrance. C'est tout le contraire de l'indifférence, comme dans la parabole dite du bon samaritain. Vous la connaissez bien. Mais faire preuve aussi de compassion, c'est aussi faire son devoir de citoyen aussi. Comme aujourd'hui, jour d'élection. C'est prier pour la justice sociale. Et ne pas dire, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on est l'Église. Le monde et toutes les injustices qu'il peut y avoir ne nous concernent pas. Renvoie la foule. C'est prier pour que Dieu donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent. C'est prier pour que nous puissions vivre dans un monde plus juste, pour que nos contemporains, et en particulier ceux qui sont défavorisés par la vie, puissent vivre une vie décente, être sensible aux autres. C'est un petit peu ce que Dieu veut dire à ses disciples par cette parole et qu'il veut nous dire aussi ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu n'est pas ce Dieu que l'on nous présente parfois assis dans les nuages, en train de regarder ce qui se passe en bas, voir si on se débrouille ou pas. Dieu a de la compassion. Mais sa compassion aussi, on va voir dans le texte, sa compassion aussi, elle passe par la nôtre. C'est le troisième point. Nous n'avons plus
nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. En d'autres termes, nous n'avons pas grand-chose, nous n'avons rien. Et cela nous interroge ce matin sur la valeur de nos insuffisances, la valeur de nos fragilités, la valeur de nos incapacités. Pour Dieu, nos insuffisances, elles sont grandes. Nos incapacités, elles sont grandes. Pourquoi ? Parce que lui, il sait les multiplier. Il sait les valoriser. Il sait transformer, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, nos incapacités, parfois nos maladresses. Ce qui est insuffisant, même ridicule parfois, Dieu peut le multiplier et en faire quelque chose dont nous n'imaginons pas. Ça peut être une parole, ça peut être un sourire, ça peut être une prière. La chose peut être la plus insignifiante que nous pourrions faire, que nous pourrions dire. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il attend que nous venions à lui chaque fois, comme les disciples sont venus à lui pour lui dire « renvoie la foule ». Et à chaque fois que nous disons « Seigneur, là, je ne peux pas », il nous dit « vas-y, donnez-leur vous-même à manger ». Commence. Dis ce que tu sais dire, donne ce que tu sais donner, ce que tu peux donner, fais ce que tu peux faire. Vas-y, commence. Et puis tu verras. Ce qui est beau dans ce texte aussi, c'est qui nous rappelle que Dieu rend grâce pour toutes choses. Jésus rend grâce pour les 5 pains et les 2 poissons. Je te remercie pour le peu que j'ai. Je te remercie, Seigneur, pour ce peu. Ça commence là. Et ensuite, il le multiplie. Aujourd'hui encore, je pense que Dieu est capable de valoriser nos incapacités, nos peu de moyens, nos manques de moyens. Toutes les fois, toutes les choses dont on dit que on ne pourra pas faire, on ne sait pas faire, puis on ne peut pas, c'est pas de notre ressort, non. Si. C'est l'apôtre Paul qui disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Alors que nous attendons souvent d'être forts pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Alors ne redoutons pas ces moments où nous nous retrouvons comme les disciples dépassés par des situations, dépassés par des besoins autour de nous, par les besoins de ce monde qui se perd aussi, où on peut parfois aussi se demander comment répondre à tous ces besoins. Mais apprenons à faire notre petite part avec les insuffisances qui sont les nôtres. Apportons-les au Seigneur afin qu'il puisse les valoriser, rendre grâce, et puis qu'il puisse aussi les multiplier pour le bien de ceux qui nous entourent. Donnez-leur vous-même à manger. Ce matin, nous puissions rendre grâce à Dieu pour son amour, son immense amour, dans ce pain qu'il nous donne chaque jour, qui est sa parole, dans ce pardon qu'il nous donne chaque jour par son sang, qui nous pardonne toujours nos fautes. Quelle grâce de pouvoir être pardonné sans cesse. Rendons grâce aussi pour cette compassion qu'il a, parce que Jésus ne va jamais nous renvoyer si nous venons à lui. Et n'hésitons pas, nous aussi, à mettre au service de Dieu ce que nous sommes, ce que nous avons, nos faibles moyens aussi. Il sait les multiplier et il saura nous étonner. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre par quelques
mot aussi en arménien sur ces deux textes. Առաքյալները դարձան ու բացմեցին անոր ինչ որ ըրին։ Հիսուս արավ զանոնք, առանցին անաբադ դերմը կաշվեցավ, քաղաքի մկով, որուն անունը Պեցայլա էր։ Ժողովուրդ երբ իմացավ անոր երևեն կացին, ինքալ զանոնք ընդունելով գոխոսեր անոնց Աստուծո տակավորության վրայով, եւ որոնք որ բժշկության գարոդ էին կբժշկեր։ Իրիգունը 12-ը եկան ու սինանոր արցակե ժողովուրդը, որբեսի շրջակա քյուրերը եւ ակարագները երթան իջևանին ու գերագուր գտնեն վասնձի հոս անաբադին մեջ ենք։ Բսավ անոնց դուք անոնց ուդելիք դվեք։ Անոնք ալսին մենք 5 նգանագեն եւ 2 ցուգեն ավելի բան չունենք։ Եթե չերտանք այդ բոլոր ժողովրդին համար գերագուր չկնենք, կանզի 5000-ի չափ հայր մարդիկ գային։ Անալսա վիրաշագերտներուն ադոնք 10 50 նստեցուցեք այնպես ըրին ու ամեն կնալ նստեցուցին։ Հիսուս 5 նգանագը եւ 2 ցուգը արավ, դեպի երկինք նայելով օրհնեց զանոնք եւ գդրեց եւ դվավ աշակերտներուն, որբեսի ժողովրդին արչեւ տնեն, եւ գերան ու գշտացան ամեն կնալ ու ավելցած գդորացները 12 գողով վերցուցին։ Դուք անոնց ուդելիք դվեք։ Մեր այսօրվա գարտացած հատվածները մեզ գրավիրեն մտածելու Աստծո սիրուն մասին, անոր ողորմության մասին, կտության մասին, եւ նաեւ խոսին մեր անգարություններուն մասին, մեր դգարություններուն մասին, թե ինչպես Աստված կարող է գործածել մեր անգարողությունները։ Նախ կտեսնենք այն հատվածը, որ չգարտացինք, որ Կորինթացիս հատվածն է, որ կբացմետ մեզի հաղորդություն, թե ինչպես Հիսուս ուզեց, որ հիշենք իր սերը, կտեսնենք, որ իր մատնված գիշերն է այն օրը, երբ որ Հիսուս իր աշակերտներուն հետ իր վերջին զադիգը գարներ, հոն նոր նշանակություն մտավ զադիգին, հրյական զադիգին։ Այն օրը Հիսուս ասավ, որ այս հացը իմ մարմինս է, այսինքն այս հացը, որ ես գենտանի հացն եմ, երկինքեն իջած, այս հացը ցեզի համար է, այսինքն դերը այն գիշերը գսե մեզի թե իր մարմինը, իր խոսքը մեր սնունդն է մեր հոգին համար, մեր ամեն օրվա սնունդը, որ պետքություն ունենք։ Եվ երբ որ կավատը գարնե, երբ որ այս կավատը ներկայացնե այն արյունը, որ ժամանակին Եգիպտոսի մեջ ազատած էր ընտանիքները մահեն, այնադեն գսե թե այս կավատը իմ արյունս է, որ մեղքերու կավության համար գտապվի եւ բոլոր աշխարհի մեղքերուն համար կավության համար։ Ոնք գտեսնենք Աստծո սիրուն մեծությունը, որուն համար փառք տալու ենք։ Երկրորդ դեր գսե ժողովրդին դուք ադոնց ուդելիք դվեք։ Ծիվովը Հիսուս գանտիմանե իր աշակերտները, որ եկած են իրեն եւ գսեն ժողովուրդ արցագե։ Մեզի հանգիստ ցկեն գել ծիվովը։ Եվ Հիսուս գանտիմանե, որովհետև գսե թե պետք է ողորմություն, կտություն, սեր ունենալ։ Ինչպես ինքը կտած ողորմած
Աստված մնե մենքալ կանչված ենք նույնպես լալ։ Եվ ոնե որ այս միջոցով Հիսուս մեզի ալ գհրավիրե, որ մենք անդարբեր չլանք այն բոլոր դժվարություններու, այն բոլոր դժվար դեպքերու, որոնք կտեսնենք մեր շուրջը, նաև անդարբեր չլանք այս աշխարհի գորուստին դիմաց։ Այլ մենք ալ Հիսուսի նման, Աստծու նման ողորմած լանք։ Եվ երրորդ աշակերտները գսեն Հիսուսի մենք 5 նգանագեն ու 2 ցուգեն ավելի բամը չունենք, այսինքն մենք բամը չունենք այս ժողովրդին համար, մենք կարող չենք։ Եվ ոնք գտեսնենք, թե ինչպես Աստված կարող է, երբ որ իրեն գբերենք մեր անկարողությունները, մեր դժվարությունները, ինչպես Աստված կարող է նախ փառք տալ այս փոքր կարողություններուն համար։ Եվ յետքը Աստված կարող է բազմաբար գիտել ինչ որ մենք ուտանք իրեն։ Աստված գիտե ընել ինչ որ մենք չենք գիտեր։ Սակայն գտեսնենք, թե որչափ մենք սորվելու ենք բերել իրեն մեր բոլոր անկարողությունները, ինչպես Պողոս առաքյալ գրեր, երբ որ դժգար եմ, այնադեն ուժով եմ, զորավոր եմ, դերոճմով։ Ուրեմն մենք ալ սորվենք իրեն երթալ, իրեն դանիլ, իրեն բերել, որպեսզի Աստված ինքը գադարի ինչ որ պետք է։ Ուստի պարկ դանք Աստծո իր սիրույն համար, իր կտության համար և չմոռնանք, որ մենք ալ մեր փոքր միջոցները իրեն բերել, որպեսզի մեծ բաներ գադարի, որպեսզի Աստված կարող գարենա գործել, անդարբեր չլանք, ոչ միայն անդարբեր չլանք մեկը մյուսին, բայց անդարբեր չլանք նաև այս աշխարհի մեջ, որ գաբրինք, անդարբեր չլանք այն բոլոր դժվար բարականերուն, որոնք մարդիկ կգրեն, մեր գրծածը դերոջը բերենք և ինքը պիտի գադարի, դերորդն է իր խոսքը, ամեն։ Je suis